कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। घरर वास्तु आमे निजे ठीक करिबा। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानकु प्रथमे मु धन्यवाद देबी मो चैनल को पसंद करिथिबारु ओ मते निजर सहयोग ओ स्नेह देथिबारु। मु पुष्पिता आपण मानक पई आज बहुत उपकारी ओ ज्ञानवर्धक टॉपिक को आनी आसीछि। वास्तुशास्त्र कौन आपण समस्ते जानिछंती। ज्योतिष शास्त्र परी आम वास्तुशास्त्र भी अति पुरातन समस्ते जानिछंती, किंतु केही फॉलो करू नाहंती। किंतु मु आपण मानकु एई चैनल माध्यम रे अनुरोध करिवि समस्ते बुझंतु वास्तु कौन ओ केमिति आपण निजे निज घर को ही ठीक करि पारिबे वास्तु उपाय को प्रयोग करी। प्रथमे आमे आम घर ठाकुर घर ही स्टार्ट करिबा। ठाकुरଙ୍କ स्थान नैऋत्य कोणरे एही दिगरे ठाकुरଙ୍କୁ रखंतु। जदि ठाकुरଙ୍କ निज मंदिर बनेछंती तेबे तो बहुत भला, किंतु जदि कोनोसी खोला आलमीरा रे रखुछंती केवल तांको पई ही से आलमीरा यूज करंतु। अलगा जिनिस पत्र रखिबेनी। ठाकुर जोठी बसछंती ता ऊपर थाकरे भी किछि रखिबेनी, खोला रखिबे। भगवान जागारे केवल भगवान को ही रखिबे। आउ ठाकुर घर को केबे झाड़ू करिबेनी, केवल पोछा लगेबे। आसंतु एबे रोषेई घर को जीवा। रोषेई करुवा चूल्हा बा गैस स्टोव जहाँ भी यूज करुचंती सेटा आग्नेय कोण रे ही रखिबे। आग्नेय कोण माने पूर्व दक्षिण कोण। रोषेई कला बेले आपणक मुह पूर्व बा दक्षिण दिग आड़क हेबा उचित। राति रे सोइबा को जीवा पूर्वरु रोषेई घर को पूरा सफा करिकी ही सोइबे। आउ 4टी पीस कर्पूर गोटे माटी पात्र रे जळेई देबे गोटे कोण रे। किचन शुद्धि हेई जीवो। आसंतु बाथरूम को जीवा। बाथरूम रे बाल्टी मग जहाँ भी यूज करुचंती ब्लू कलर नीला आकाशिया रंगर ही यूज करिवे। झाड़ू रखुथिले पश्चिम दक्षिण कोण रे रखिबे। आउ बाथरूम को निजे सफा करिवे सबु बुधवार आउ शनिवार। सफा माने खाली पानी ढाली नुह, जेमिति सफा चकचक हब से टाइप रो करंतु। गोटे छोट काच पात्र रे सैंधव लुण टिके रखिबे शनिवार रे। नेक्स्ट शनिवार को सेई लुण वाश बेसिन रे पानी सहित धोई सफा करी पुणी नुआ लुण भरिकी रखिदेबे। बाथरूम भितरे जदि चप्पल रखुचंती तेबे दक्षिण दिगरे ही रखिबे। आसंतु बेडरूम को जीवा। एबे एठी आपणक बेड को दिगरे अछि देखंतु फ्रेंड्स। मने रखंतु बेड रो जागा ओनली दक्षिण पश्चिम दिग। आलमीरा रो भी स्थान दक्षिण दिग। जेहेतु ए दीटा जिनिस बहुत ओजनदार एणु बेड आ आलमीरा दीटा जाक दक्षिण पश्चिम दिगरे ही रखिबे। आ ड्रेसिंग टेबल जोठी मिरर बा दर्पण लागि थाए ताकू केबे भी बेड सम्मुखरे रखिबेनी। माने दर्पण रे आपणक बेड दिसिबा कथा नुह। जदि जागा नहीं घरे बाध्य होउछंती रखिबा पई ताहेले कपड़ा ढाकी दर्पण को रखंतु। किंतु मु कहिबी सबठु बेस्ट दर्पण छाई बेड उपरे पड़िबा उचित नुह। आउ पूर्व दिग बा उत्तर दिगरे जेते हल्का जिनिस कम ओजन वाला जिनिस रखिबे सेते भल। आसंतु फ्रेंड्स ड्राइंग रूम को जीवा। जोठी भी सोफा चेयर रखुचंती रखंतु, किंतु मने रखिबे जो भी गेस्ट आपणक घर को आसुचंती तांको बसिरा स्थान दक्षिण बा पश्चिम दिग हेबा कथा। ता द्वारा तांको मुह सब बेले पूर्व दिग को बा उत्तर दिग को रहिबो। एहा द्वारा आसीथिबा गेस्ट रो कथाबार्ता व्यवहार आसीथिबा उद्देश्य सब क्लियर और भद्रतापूर्ण ही रहिबो। खाली गेस्ट नुहे केही भी आपणक घर को बाहर लोक आसंतु सब बेले तांको से दिगरे ही बसिबाकू दियंतु। घरर मुख्य स्थान हैला ब्रह्मस्थान। घरर ब्रह्मस्थान माने घरर मिडिल जागा। एई जागा को सब बेले सफा सुतरा रखिबे। जे कोनोसी तिथि पर्व संक्रांति अमावास्या पूर्णमी ए सब दिन मानकरे ब्रह्मस्थान रे भी गोटे दीप लगेइकी रखिबे पूरा सारा राति। सकाळ ताको बाहर को नहीं फिंगी देबे। नचेत सबु शनिवार किछि नहले भी खंडे कर्पूर जळेबे।
ଘରେ କେବେ ବି ଜାଲି ମଇଳା ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଘର ବନେଇବାକୁ ଦେବେନି। ଘରେ ଅସରପା ଝିଟିପିଟିକୁ ରହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେନି। ଘରର ପରିବେଶ ଠିକ୍ ରହିବା ସହିତ ବାସ୍ତୁର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ସକାଳୁ ସବୁ ଘରର କବାଟ ଖିଡ଼ିକି ଖୋଲିକି ରଖିବେ, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଘରକୁ ପ୍ରପର ପଡ଼ିବ। ଦିନ 12ଟା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଘରକୁ ଆସେ ତାର ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆଧା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର ବି ହେଇଯାଏ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦରବାଜା ଖୋଲିଲା ବେଳେ ତା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଜିନିଷ ରଖିବେନି, ଯେମିତିକି ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହଉ, ଚପଲ କି ଚେୟାର, ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ କିଛି ବି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦରବାଜା ସାମ୍ନାରେ ଆଦୌ ରଖିବେନି। ଚପଲ ହଉ କି ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଦରବାଜା ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ସାଇଡ଼ରେ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ବାକି ସବୁ ରୁମ୍କୁ ବି ବାସ୍ତୁ ହିସାବରେ ହିଁ ରଖିବେ। ଘରର ସବୁ ଓଜନଦାର ଜିନିଷକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଓ ହାଲକା ଜିନିଷ ସବୁକୁ ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖିବେ। ଘର ସଫା କରୁଥିବା ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଗୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ିବେନି। ଝାଡ଼ୁ ସରିଲା ପରେ ଧୋଇଦେବେ, ନହେଲେ ଝାଡ଼ୁକୁ ପୋଛିକି ରଖିବେ। ଆଉ ସେଟା ବି ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁଚେଇକି ରଖିବେ। ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ବାହାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ। ଘରରେ ଧାରୁଆ ମୁନିଆ ଜିନିଷ କିଛି ଛୁରୀ, କଇଁଚି, କଟୁରୀ, ଦା ଆଦି ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁର ଧାରୁଆ ପଟ ମୁହଁକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରଖିବେ। ତା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ଭୟ ରହିବନି ଘରେ। ଘରର ବାଲକୋନି ବା ବାରି ଯେଉଁଠି ବି ହଉ, ଗୋଟେ ଖାଲି ମାଟିର ଗମଲା ମାଟି ଭରିକି ରଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଗଛ ଲାଗିନଥିବ, ଖାଲି ମାଟି ଭରା କୁଣ୍ଡ ରଖିବେ। ଡେଲି ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ବି ଦେଉଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଛଲତା ବୃକ୍ଷ ବାସ୍ତୁ ରିଲେଟେଡ୍ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ଏଣୁ ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଘର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା। ଘରର ସବୁ କବାଟ ଖିଡ଼ିକି ଯେପରି ସ୍ମୁଥଲି ମୁଭ୍ କରୁଥିବ ସେଟା ଦେଖିବେ। ଯଦି କରୁନି ତାହେଲେ ରାଶି ତେଲ ପକାଇ ଝରକା କବାଟ ଖିଡ଼ିକି ସବୁକୁ ଜଙ୍କ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ନେଇକି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ। କିନ୍ତୁ এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମାଇଣ୍ଡରେ, ଦେନ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ନା ଆଉ କିଛି ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବେଧଡ଼କ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।